सा ग रे सा नि प नि सा रे ग रे प म ग रे ग नि सा. शिरगावची अंबाई आदिशक्ती तू आई, सुंदर कळशात सोबीत ती माय माझी लैराई. माझे आई माझी लैराई, माझे आई माझी लैराई. कलशरूपी तारिणी तू आदि माये गे आई, जगदंबे विश्वरूपे माय माझी लैराई. कलशरूपी तारिणी तू आदि माये गे आई, जगदंबे विश्वरूपे माय माझी लैराई. गोमंतक जननी हरिहर तारिणी, गोमंतक जननी हरिहर तारिणी. सैवरूपी सौम्यरूपी माय माझी लैराई. माझे आई माझी लैराई, माझे आई माझी लैराई. गांवचे देवी लयराईची प्रसिद्ध जात्रा आनी आज 5वो दीस जात्रेच्यान. देवी गांवांक कौलाक दिवपाक भोंवता सगळ्या गांवांक शिरगांवच्या. हे कशे भशेन स्वरूप आसता ह्या जात्रेच्या आनी सगळे. पयल्या दिसा होमकुंडांतल्या देव गेलो की ना मागीर जात्रे कडेन कौल जाता आनी मागीर गड्ड्यार वयचे फाटल्यान म्हणटा ते देवी गांवांत वता, दोळे दाखोवन गांवांत वता आनी मागीर एका एका घरांत पुजा करीत कौल दीत. पयलीं पुजा जाता, ब्राह्मण पुजा सांगता आनी मागीर देव मोड जो आसता तो डोंगीर घेवन सगळ्यांक कौल दिता. हे प्रत्येक घरांत प्रोसेस चालू आसता आनी ते एक एक ठरलेलें आसा. पयलो वाडो जालो की अमके कडेन घालप, दुसऱ्या वाड्यार अमकें करप, तिसऱ्या दिसा अमकें करप आनी चवथ्या दिसा सकाळीं सुरवात जाता. चवथ्या दिसा सुरवात जाता पळय, चवथ्या दिसा सुरवात ती रात्रभर कौलां चालू आसता आनी मागीर प्रत्येक घरांनी वचून कौल घेतलो वता आनी लास्ट मागीर लास्ट सगळीं घरां जालें की देव परत सांगणें करून देवळांत हाडून दवरलो आनी देवळांत दवरलो की मागीर तेजेर होम करतात आनी ब्रश समज ते देवळांत भितर वतात म्हणून होम करतात आनी मागीर देवीची पुजा करून जे मयेचे जे गांवकार आसतात तांकां कौल हें दिलो वता, तांकां मान दिलो वता, ते घेवन ते वचून मागीर देवूळ करता. हो आमचो मागीर ताच्या उपरांत मागीर आमचे सगळे चौगुले आनी ब्राह्मण काचेरीच्या देवळान वचून एक आबाचें भोजन म्हणून आसता. तशें जेवण ते 5 दीस हे देव घेणारो आनी बाकीचे गांवकार जे आसता ते 5 दीस अन्न करिना, उपास करतात. आज तेंचो रात्र हें जालें की ना मागीर देवळान जेवले, देवेन दाखोवन जेवण जालें की मागीर तेंचो उपास सोंपले. उपास संपूर्ण जात्रेचो समारोप जालो अशें तें आसता. देवी 5व्या दिसा मंदिरांत येता न्ही. हय. ग रे सा नि प नि सा रे ग रे म ग रे सा नि सा रे प नि रे सा ग रे सा नि प नि सा रे ग रे प म ग रे ग नि सा. शिरगावची अंबाई आदिशक्ती तू आई,
कलशरूपी तारिणी तू आदि माये गे आई जगदंबे विश्वरूपे माय मजी लैराई कलशरूपी तारिणी तू आदि माये गे आई जगदंबे विश्वरूपे माय मजी लैराई गोमंतक जननी हरिहर तारिणी गोमंतक जननी हरिहर तारिणी सैवरूपी सौम्यरूपी माय मजी लैराई मजे आई मजी लैराई मजे आई मजी लैराई मोगरेच्या परमळान स्वरूप तुझे आशिष दे मायेचो मागणे म्हजे हो मखण हे भक्तीचे रचता गे आई हो मधड है भक्तीचे रचता गे आई उदयोस्तु जगदंबे जय तु जय हे लैराई इडा पीडा पैस मजी सावर कर गे आई तांब्या कळशात सोबीत तू माय म्हजी लैराई माझे आई मजी लैराई माझे आई मजी लैराई गरे गरे सानी पनी सारे गरे मगरे सानी सारे पनी रे सा गरे गरे सानी पनी सारे गरे मगरे गानी सा शिरगावची अंबाई आदिशक्ती तू आई सुंदर कळशात सोबीत ती माय म्हजी लैराई माझे आई म्हजी लैराई माझे आई म्हजी लैराई कलशरूपी तारिणी तू आदि माये गे आई जगदंबे विश्वरूपे माय मजी लैराई कलशरूपी तारिणी तू आदि माये गे आई जगदंबे विश्वरूपे माय मजी लैराई गोमंतक जननी हरिहर तारिणी
गंगेच्या परमळान स्वरूप तुझे आशिष दे मायेचो मागणे म्हजे हो मखण हे भक्तीचे रचता गे आई हो मखण हे भक्तीचे रचता गे आई उदयोस्तु जगदंबे जय तु जय हे लैराई इडा पीडा पैस मजी सावर कर गे आई तांब्या कळशात सोबीत तू माय म्हजी लैराई माझे आई म्हजी लैराई माझे आई म्हजी लैराई गरे गरे साने पनि सारे गरे मगरे सानी सारे पनि रे सा गरे गरे साने पनि सारे गरे मगरे गानी सा शिरगावची अंबाई आदिशक्ती तू आई सुंदर कळशात सोबीत ती माय म्हजी लैराई माझे आई म्हजी लैराई माझे आई म्हजी लैराई कलशरूपी तारिणी तू आदि माये गे आई जगदंबे विश्वरूपे माय मजी लैराई कलशरूपी तारिणी तू आदि माये गे आई जगदंबे विश्वरूपे माय मजी लैराई गोमंतक जननी हरिहर तारिणी गोमंतक जननी हरिहर तारिणी सैवरूपी सौम्यरूपी माय माझी लैराई माझे आई माझी लैराई माझे आई माझी लैराई मोगरेच्या परमळान स्वरूप तुझे आशिष दे मायेचो मागणे म्हजे हो मखण हे भक्तीचे रचता गे आई हो मखण हे भक्तीचे रचता गे आई उदयोस्तु जगदंबे जय तु जय हे लैराई इडा पीडा पैस मजी सावर कर गे आई तांब्या कळशात सोबीत तू माय म्हजी लैराई माझे आई
रे पनि रे सा ग रे सा नि पनि सा रे ग रे प म ग रे ग नि सा. शिरगावची अंबाई आदिशक्ती तू आई, सुंदर कळशात सोबीत ती माय म्हजी लैराई. माझे आई म्हजी लैराई, माझे आई म्हजी लैराई. कलशरूपी तारिणी तू आदि माये गे आई, जगदंबे विश्वरूपे माय माझी लैराई. कलशरूपी तारिणी तू आदि माये गे आई, जगदंबे विश्वरूपे माय माझी लैराई. म्हजें नांव बाबूसो भालचंद्र गांवकर. हांव ह्या देवस्थानाचो महाजन आसा आनी हांव ह्या देवस्थानाचो माजी सेक्रेटरी तसोच शिरगांवचो माजी सरपंच. सांगपाचें म्हटल्यार काल शुक्रवारा दिसा आमची जात्रा सुरू जाली 2 मे पासून. जात्रा म्हणजे शिरगांवची जात्रा म्हणटा पण सगळे धोंडांची अख्ख्या गोंयकारांची ही जात्रा. धोंड लोक खूब येता आनी ते आपले व्रत हांगा पूर्ण पार करपा खातीर म्हळ्यार अग्नीतून वयर प्रवेश करता. ह्या दिसा ह्या वर्सा तिची दुख्खद घटना घडली. ती घटना आज खुबश्या वर्सांनी ही आज घटना घडली. त्या घटनेत आमचे भावीक धोव स्वर्गवासी जाले. तांकां हांव एक शिरगांवचो महाजन इतर महाजनांच्या वतीन त्यांच्या आत्म्याक शांती लागून देवी कडेन वागता. तशेंच त्यांच्या कुटुंबाक दुःख पेलपाची शक्ती देवीन दिवची अशें वाटता. जात्रा जाली, ही घटना घडली, संबंद गोंयकारांक दुःख जालें. देशातील महान व्यक्तीक सुद्धा दुःख व्यक्त केलें. खूब वायट जालें. आनी आमी खरें म्हटल्यार जात्रा जावन आमचे कडेन कौलोत्सव आसता 4 दीस. तो मोठ्या प्रमाणात आमी मनयतात. आमचे प्रत्येक गांवांतल्या घराघरांत देवी प्रवेश करता आनी प्रत्येक घरांत देवी त्या लोकांक कौल दिता. घराच्या लोकांक तशेंच भायरचे लोक येता भावीक तांकां बी कौल दिता. पण ह्या वर्सा हे दुःखद घटना कारणां जाल्या मुळे आमी कौलाचे खुबशे जे मोठ्या प्रमाणात जाताले ते खूब कमी प्रमाणात जाले. कारण आमी सगळ्यांक दुःखमय वातावरणात असले आणि त्यामुळे आमी आमचो आनंद व्यक्त करूं शकना. ह्यो गोष्टी देवी सगळ्या घराघरांनी मनयली. आणि त्यानंतर आज शेवटच्या दिसा मंदिरात प्रवेश करच्या पयलीं एक बरो बंदोबस्त जावचो, ही घटना घडची न्हू पूण सरकार तर्फे जी यंत्रणा लायली तिकाय बी सगळ्या ग्रामस्थांनी देवस्थान कमिटीन तांकां सहकार्य केलें. आनी ह्या सहकार्याच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन देवी वेवस्थीत आपल्या मंदिरांत येयली. हो जो कार्यक्रम आसता हो दर वर्सा खरें तर आमचे रातचे 11 किंवा 11:30 बी जाताली आमकां. पण ह्या वर्सा सामको कमी टायम जालो कारण आमी पयलेच
जाहीर केले की हे घटना घडल्यामुळे सगळ्यांनी याची नोंद घ्यायची आणि शक्यतो या कार्यक्रमाक येवपाचे टाळचे. तुमकां देवदर्शन घेवपाचें आसा तें फाल्यां बुधवार बेरेस्तार त्या दिसांनी सदीत देवदर्शन घेयात. घटना घडली ते घटने खातीर सगळ्याकूच दुख्ख जाल्लें आसा आनी ते दुख्ख पेलपाची प्रेरणा आमकां देवीन दिल्या पुरो, शक्ती दिल्या पुरो आनी ह्या फुडें अश्यो गोश्टी घडपाच्यो न्हू म्हणून आमकां सद्बुद्धी दिवन आमकां वेवस्थीत आमी फुडल्यो घटना फुडल्या वर्साचे जात्रा जातली जो कार्यक्रम तेन्ना आमी त्या संदर्भात पूर्ण विचार करूनच अशा पद्दतीन आमी वेवस्था करतले की ह्या फुडें ह्यो असल्यो घटना केन्नाच घडच्यो ना आनी घडोवन दिवचे ना आनी सगळ्या भक्तांक भाविकांक वेवस्थीत देवदर्शन मेळचें आनी तेंचें वेवस्थीत कार्य जावचें अशें हांव देवी चरणी कडेन मागणी करतां. आज बरेच घायाळ जाल्ले आसात, जखमी जाल्ले आसात जे भक्तगण किंवा भावीक, त्या सगळे आज वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांत ते आपले औषध पाती घेता. तांकां आरोग्य मंत्री म्हणा, मुख्यमंत्री म्हणा किंवा सगळे यंत्रणांनी तांकां खूब डॉक्टर लोक तर खूब सहकार्य तांकां करता. तेन्ना तांकां बी जाता तितले बेगीन दोतोरांक यश येवचें आनी ते लोक बेगीन जाता तितले बरे जावन आपापल्या घरा सुखरूप पावचे अशें देवी कडेन मागता. आमी आसा शिरगांव ह्या गांवांत. जात्रेच्या दिसाक एक दुर्घटना घडली हांगा चंगारंगी हांगसर 6 जाणां दुर्दैवी मृत्यू जालो ह्या शिरगांव गांवांत जात्रेच्या दिसाक. ही अत्यंत वायट घटना घडली आनी कांय लोक अजून जखमी आसा, तेंचेर उपचार जाता. जे मृत्यू पावले तांकां देवी लयराई त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी जे अजून उपचार घेता तेंचे बेगीनच्यान बेगीन तांकां देवी बरे गुण घालून बरें करूं. ही आमी आज ती दुर्घटना कित्याक घडली आनी कितें घडलें तेजेर उलोवपाक येवना, पूण आज जे आमी आसा त्या मनोहर बुवा शिरगांवकर पंडीत भजन सम्राट हेज्या घरा कडेन आनी तेंच्या घराक आतां देवीन कौल दिवन गेल्ले आसा. थोडक्यात म्हायती घेवया ही कौलाचें स्वरूप कशें आसता तें. आमचे बरोबर आसा गुरुदास शिरगांवकर जे मनोहर बुवा शिरगांवकर हेजे सुपुत्र जावन आसा. गुरुदास बाब आमकां सांग, आज तुमच्या दारांक आमचो देवी येयली, कौल दिवन गेले, ह्या कौलाचें स्वरूप कशें भशेन आसता? ही कौलाची स्वरूप म्हणजे ही देवी घरांना आसता. देवीचो कळस घरान हाडून दवरता, प्रत्येक घरान दवरता. हय, आमच्या घरान हाडून दवरले तर आमची भजन मागीर पुजा केली, पुजा केली आनी कौल दिलो देवी. ते मोड वचून तेचे मागीर मोडाचे ते पांय धुवप आसतात आनी मागीर ताका दक्षिण दिवप ती एका व्हडली आनी ती दिली आनी आमी मागीर हांगा कौलाक उबे रावले. कौल घेतलो आनी सगळो बरे भशेन कौल दिलो आनी ही 5 दिसांची जात्रा म्हणटा. 5 दिसांची पयलो म्हयनोभर उपवास करता सगळे आनी सवळे रावतात आनी 5 दीस दुसरे दिवस आनी ते 5 दिसांक सगळे सवळे रावतात. 5 दिसांक सगळे सवळे रावन सगळे नांदून आनी ती पुजा करतात, देवीची पुजा करतात. आनी अशे तरेन 5 दिसांचो कार्यक्रम आतां देव मंदिरान आसा. देवी आसा कळप मंदिरान वचपाचें आसा. त्या बरोबर सगळे नाचत गाचत ते निरोप दिता आनी ती स्थापना करता परत व्हरून अशें स्वरूप आसा. अशी परत मागीर तुम्हाला आयचो निमाणो दीस आयच्या दिसा मागीर सगळें निमाणो दीस सगळें आनी जी घटना घडली ताका लागून सगळी पळय कितें आसली दुकानां सगळीं उबारली. हय, नाका म्हटल्यार ते अशे तरेन ती गजाल सुखद जाली. तर हे आशिल्ले पंडीत मनोहर बुवा शिरगांवकर जे भजन सम्राट तेचे सुपुत्र, तशेंच तेंचे
ज्येष्ठ पुत्र पंडित नाना शिरगांवकर, कैलासवासी नाना शिरगांवकर, जे सुपुत्र आसा ते नितीन शिरगांवकर, हेवूय दोंड आसा ते आतां देवीच्या कळस जो आसा तेजे बरोबर आसा. सर, ही गुरुदास शिरगांवकर हेणें आमकां सखोल म्हायती दिली कौलाचें कशें भाशेन स्वरूप आसता, लोक दर्शन घेतात. आनी आज जात्रेच्या दिसान 5 दीस आख्ख्या शिरगांवाक ही देवी लोकांच्या घरांनी भोंवता आनी सगळ्या लोकांक, कुटुंबाच्या लोकांक आनी जे सोयरेदारी येतात तांकां कौल दिता. आनी आज निमाण्या दिसाक सगळ्यांक कंप्लीट जातकीर देवी मंदिराक वता आनी थंय देवीची परस, देवीचो कळस मंदिराक स्थापन जाता. तर ही अशे भशेन कौलाची म्हायती आशिल्ली. आज ती कांय दीस 5 दीस पयलीं दुर्घटना घडली, त्या खातीर आज लोकांचें स्वरूप कमी आसा. मोठ्या संख्येन पुलीस फाटां आसा हांगसर आनीक वेवस्थीत भशेन लोकांनी दर्शन घेतलें आसा. तर हे आशिल्ले गुरुदास शिरगांवकर. हांव शाम सुर्या नायक, गांवकारी खातीर शिरगांवच्यान. धन्यवाद.